A veces me pregunto cuán difícil debe haber sido cuando Jesús nació. Sometimes I ask myself how difficult was when Jesus was born. El anuncio a María y a José, las dudas que ellos debieron sufrir y la esperanza en que todo iba a estar bien. I ask myself about the announcement to Mary and Joseph, the questions they had and what they suffered, the hope that they should have at that time. I ask myself about this. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta situación? How was it? How was the situation? No creo que haya sido muy fácil. I don't think it had been too easy. No creo que haya sido fácil estar embarazada en tiempos en los que apedreaban a las mujeres, mataban a los adúlteros y fornicarios. No debe haber sido fácil para ella. I don't think it was an easy situation to be pregnant in times where they stoned and killed people, women, and people who were fornicating or cheating on their partners. It shouldn't be an easy situation at that time. Pero vemos a María y a José en medio de sus preguntas y dudas, también mirando el futuro, confiados en Dios y con mucha esperanza. We see Mary and Joseph in times of questions, in times of doubts, to see in the future, trusting in God and looking at the future with a lot of hope, right? El texto de hoy se encuentra en Isaías 9, versos del 2 al 7. The text for today is in Isaiah chapter 9, verse 2 to 7. Y sabemos que el libro de Isaías es uno de los profetas mayores de la Biblia cristiana. And we know that the book of Isaiah is the book of one of the major prophets of the Christian Bible. El libro se identificó directamente en el principio con el escritor diciendo que era Isaías ben Amos. In the beginning of the book, there is a verse that says that the writer was Isaiah ben Amos. Y fue más o menos escrito en en el siglo 8 antes de Cristo. Lo interesante de este libro es que el mensaje para el pueblo de Dios, el pueblo judío, era un mensaje de esperanza. So the main important thing about this book is that it was a book that brought a message of hope. El texto comienza narrando la situación en que el pueblo se encontraba. The text begins narrating the situation of the people of God. Dice que el pueblo vivía en desesperanza. It says directly that the people were desperate. They were hopeless. Por eso dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. So the text begins by saying, the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light was dawned. A este pueblo que estaba en oscuridad y habitando en la tierra de sombra de muerte, le llegó la luz. To these people that were walking through darkness and living in a world of shadows of death, the light arrived to them. Les llegó la esperanza, la alegría y el gozo. So they received the hope, the joy, and the happiness at that moment. Por eso el texto dice, le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. For that reason, verse 3 says, you have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you
as people rejoice in the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. Es muy importante ver lo que estaban viviendo esta gente. Estaban en exilio, estaban lejos de su país, estaban bajo el yugo de un país opresor, viviendo como esclavos, como sirvientes. Estaban en Babilonia. So we need to understand what was the reason that was bringing the hopelessness to these people. They were under the hand of an oppressor. They were in the exile of Babylon. They were in jail, they were slaves, they were prisoners, they were suffering. Estaban en la cárcel, estaban sufriendo bajo el yugo de un país opresor. Esa es la situación que vivía el pueblo de Dios en ese momento. That was the situation that the people of God was living at that moment. Pero el profeta dice que Dios le aumentó la alegría y el gozo. So the prophet says that God came and incremented the happiness and joy to his people. Porque Dios lleva siempre nuestras cargas y siempre lleva nuestro yugo. Because God always carry our burden and our yoke. El texto continúa diciendo, porque como en el día de Madián, tú has quebrantado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime. Por eso dice el verso de esa manera. So then the verse 4 says, for as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Esta es la esperanza que vio el pueblo de Dios, que Dios cargó su pesada carga. That was the hope that the people of God had. God carried their heavy burden. También vemos que Dios provee una esperanza maravillosa, diciendo que vino alguien a cargar y a derramar sangre por este pueblo. So we see also that the text talks about someone that comes and shed blood for these people. También esas personas lucharon en la guerra y en el dolor por este pueblo. These people are carrying and shed blood and fighting and in war for these people. Todo calzado del que marcha con estruendo, dice el verso, el manto revolcado en sangre serán para quemar, pasto para el fuego. The verse 5 brings us other information. It says, every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. ¿Cuál entonces es la promesa de este pasaje? Which then is the promise of this passage? Dios da por medio del profeta un mensaje maravilloso. As God says the word among these people, the prophet brings a beautiful and marvelous message. El Hijo de nuestro Dios es quien viene. The Son of God is the one that is coming. Es a quien el verso se está refiriendo. Is the one the verse is talking about. Veamos el verso 6. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. So the verse brings us a word of hope, and there is somebody that is coming with
hope. So for this reason, the verse says, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ante el exilio que esas personas estaban viviendo en ese momento en Babilonia, y más adelante vemos también opresión bajo el imperio romano, Dios traerá paz, traerá algo importante, establecerá su reino. At that moment where the people of God was in exile, and later when they were under the oppression of the Roman Empire, God is proclaiming peace. God is proclaiming a message. God will come and establish his kingdom. La promesa dice que aunque se tarde en venir, vendrán tiempos de paz en el reino del Señor. So the promise is telling us, even when it can be later or it can last a while, for that to happen, there will be times of peace. The kingdom of God will arrive. That's the message. Ese es el mensaje. Dios lo fortalecerá todo con justicia, pero no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. God will strengthen everything with justice, but not the justice of man, but the justice of God. Entonces el verso termina de la siguiente manera. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. So the word of the Lord ends by giving an important message. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Qué tremendo mensaje saber que los problemas de esta vida no durarán para siempre. What an important message to know that the problems that we carry every day will not last forever. Hay esperanza para el pueblo de Dios. There is hope to the people of God. Es en medio del dolor y de la desesperanza de nuestro tiempo que Dios hará su obra. It's in the middle of pain and the hopelessness of this time that God will work. Dios nos da un mensaje de esperanza donde veremos la mano de Dios obrar de manera eficaz y de manera profunda. God is giving us a message of hope today where we will see the hand of God act in a magnificent way and in a deep way. En los momentos de mayor oscuridad y dolor, Dios se hace presente ante su pueblo. In the moments of most darkness and pain, God makes himself present to his people. Dios llega siendo un consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno y trayendo paz, porque Dios es el príncipe de paz. God comes being a counselor, a strong, a mighty God, an eternal Father, and bringing peace because God is the Prince of Peace. Aunque no lo podamos ver, a ese Dios, Él está presente. Even when we cannot see God, that present God, He is present with you. En los momentos más difíciles de tu vida, Dios te sostendrá e iluminará tu camino. In the most difficult moments of your life, God will sustain your life and will illuminate your path.
Yo te pido que recuerdes ese mensaje hoy. I remind you to know that message today. Y al acercarnos a la mesa, te invito a recordar esta promesa maravillosa de la Escritura. As we approach the table, I invite you to remember this wonderful promise of God. Su nombre es admirable, fuerte, eterno y pacificador. God's name is marvelous, strong, eternal, and the pacifier. Recordemos esto al acercarnos a la mesa. Amén. Let's remember this promise as we approach the table. Amen.